वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा माँ मानू मोर आंतरिक आनंदित जयगुरु। आशा कर समस्त भल अच्छा भल रहे। आज सत्यांशु मु किछि कथा आपण मान सम्मुख तोली धरबी। आज जहाँ पाठ हम ये पाठरे मुख्य विषय रहिब जे ठाकुर परम प्रेममय से दयाकरी जहाँ किछि दैछन्ति एई जीव समस्तंकर मंगल पाई, आमर मंगल पाई, मोर मंगल पाई। एमिति कौनसी जिनिस कौनसी कथा कौनसी तथ्य से बाकी रखी ना कही ना छाड़ी ना कहवाकू जहाँ आम पाई प्रयोजन, जहाँ आम पाई प्रयोजनीय ताहा ठाकुर कौटा छाड़ी ना सब किछि कहिसेंति। तो ठाकुर आज जानिबा ठाकुर गोटे कथा अच्छी जो कथाटी को कहबा पाई मना करिसेंति। केबे मध्य कौनसी परिस्थिति मध्य जेते असुविधा आसुना कहीं कौनसी कस्मिन काले कहबा मना करते। आसंतु जानिबा से कथाटी कौन। ठीक अच्छे तो आसंतु पाठरे आगे जावा। ठाकुरंक श्रीहस्त लिखित सत्यांशु किछि बाणी मु आपण मानक सामने पाठ करुछि। जेते दिन जाए तुमर शरीर मन रे व्यथा लगे सेते दिन जाए तुमे गोटे पिपिलिकार मध्य व्यथा निराकरण दिगरे चेष्टा रख। आउ ता जदि न कर तेबे तुमठारु हीन आउ किए। तुम गालरे चापुड़ा मारिले जदि कहि पारो किए काहाकू मारुची तेबे अन्नर बेलकू मध्य कुह भल कथा। खबरदार निजे जदि सेपरी न करि पार तेबे अन्नर बेलकू कहबाकू जाओ नाही। जदि निजर कष्ट बेलकू संसारी साज अन्नर बेलकू ब्रह्मज्ञानी साज नाही। बरं निज दुख बेलकू ब्रह्मज्ञानी साज आउ अन्न बेलकू संसारी साज। एपरी भेल मध्य भल। जदि मनीष हुओ तो निज दुखरे हस आउ पर दुखरे कांद। निजर मृत्यु जदि अपछंद कर तेबे केबे हेले काहाकू मर बोली कुह नाही। एई बाणी गुड़िक गोटे गोटे करिकी पाठ होईची परम पूज्यपाद श्री श्री बरदांक सम्मुख रे। एवं श्री श्री बरदा कौन व्याख्या करछन्ती ता प्रति टिके दृष्टि देवा। जो शेष बाणी रे अच्छी जे निजर मृत्यु जदि पसंद न कर तेबे काहाकू मर बोलिकी कुह नाही। ए बाणी पाठ होला परे श्री श्री पितृदेव शांति दीपा पचारे तुमे मरिबा को पसंद कर कि ना। शांति दीपा के ना ताले मर बोलिकी किए कहते कि मर बोलिकी हाँ कहती। केतेबेले कहती जेतेबेले झगड़ा हुए गंडगोल हुए सेतेबेले। तुमे मध्य कहूच कि हाँ कहे काहे कह। झगड़ा समय गंडगोल समय रागी गले एमिति कहे। श्री श्री पितृदेव कहते ठाकुर कहते निजर मृत्यु जदि अपसंद कर तेबे काहाकू मर बोली कुह नाई। कौन सी प्रकार रे कौन सी परिस्थिति मध्य कुह नाई। आउ आम देश रे अनेक समय रे बापा माँ माने मध्य पिला छुआ को एमती मरी पारनु मरुनु जाउनु मरे एमिति कथा गुड़ी कही था। जा नई पानी बुड़ी मरे एमती केते कथा आम कही था। आमर पिला बापा माँ माने पिला कही था
এই କହିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି, ତାହାର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରି ବୃଦ୍ଧିର ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେବୋତ୍ତର ଗ୍ରାସ ବୋଲି କବିତା ଅଛି, ସେଇ କବିତାଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କବିତାରେ ମୋକ୍ଷଦା ସିଏ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳାରେ ଯିବେ, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଖାଳ ସେ ଆସିକିରି ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଗରେ ଭାଗରେ ବସିଯାଇଛି। ତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ନଛଲବନ୍ଦା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଯିବ ହିଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ମୋକ୍ଷଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷଦା କହିଲେ, ହଉ ଚାଲେ ଚାଲ, ତୋତେ ନେଇଯିବି, ସାଗରରେ ଦେଇଦେବି, ସାଗରକୁ ଦେଇଦେବି, ସାଗରର ପାଣିରେ ଦେଇଦେବି। ରାଗତ ଅବସ୍ଥାରେ କହି ପକେଇଲେ ମା ମୋକ୍ଷଦା। ଗଲେ, ମେଳା ଦେଖିଲେ, ମେଳାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ନଦୀରେ ପାଣି ଉଥାଳ ପଥାଳ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ମାଝି ସେ କହିଲେ, ଯାହାର ଯିଏ ମନସା ଥିଲା, ମାନତ ଥିଲା, ସିଏ ତାହା ଦେଇଦିଅ, ନଚେତ ନୌକାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କଷ୍ଟକର। ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା, ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଫଳ ମୂଳ, ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନଦୀରେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷଦା ଆସିବା ବେଳକୁ କହିଥିଲେ, ଚାଲ ତୋତେ ନେଇଯାଇକି ସାଗରର ପାଣିରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନତ ରୂପରେ, ମାନତର ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ଆଉ ସେ ରାଖାଳକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଖାଳକୁ ସେଇଠି ବିସର୍ଜନ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଘଟଣା କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ସେ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏଇଠି ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ତାର ପୁତ୍ର ରାଖାଳକୁ ସେ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅପଛନ୍ଦ କର, ତାହେଲେ କାହାକୁ ମର ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏମିତି ସମୟରେ କଂସାଦାଙ୍କର ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ବସିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ରମଣର ମା, ତମେ ଏସେନ୍ସ ଲଗାଉଛ, ପାଉଡର ଲଗାଉଛ, ନାନା ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଅ, ଭଲ କିନା ସାଜଧଜ କର, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମର ବୋଲିକି କାହିଁ ଗାଳି ଦେଉଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଉଛ, ଏସବୁ କ'ଣ ଭଲ? ଏସବୁ କ'ଣ କଥା? ଏସବୁ କଥା ଠିକ ନୁହଁ। ରମଣଦାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହେ, ମୋତେ ନେଇକି କାହିଁକି ମରୁଛ ତମେ ମାନେ? ମୋତେ କାହିଁକି ମାରୁଛ ତମେ ମାନେ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଏଇ ମରିବା କଥାଟାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? କ'ଣ କାମ ଅଛି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ କୌଣସି କଥା କହି ହୁଏ ନା? ରମଣଦାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ, ଶୈଳ, ସାଧନା, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଳି ମୋତେ
एकदम मारी ही पकईला दिने मारी ही पकईब ठाकुर कहते यही मरिबा कथारे तुमर एते बड़ उपकार होची तमे ता जानी पारछ तमे ता जानी पारन मनीषर लोक मानकर बयस हेले से माने पैसा देकी दलाई मलाई करबा पई रखंती लोक रखंती तांकर मालिश फालिश कर देबा पई आउ सेही कामटा एमाने बिना पैसा रे तम पई कर दउ तो देखंतु एठी सत्यानुसरण श्री ठाकुर मोर कहते जदि निजर मृत्यु को अपछंद कर तेबे काहाकु मर बोली कह ना आउ विप्रक्षे मध्य से आलोचना मंथरे रमन सादा माँ को ये कथा कह जे तुम मर कहीं कहते यही कथा कौन से प्रयोजन आका ना जीवन में तेणु ठाकुर कहते माँ मृयस्व माँ जही माँ मृयस्व माँ जही मोर ना मेर ना पारत मृत्यु को अवलुप्त कर मर नहीं मार नहीं पारत मृत्यु को अवलुप्त कर तो ठाकुर यही कथा गुड़ी को ये मोर कथाटा मरी जा छाड़ी जा सर्वनाश हो तो मुहरे पोक पड़ुनी कहीं यही जो विभिन्न प्रकार कथा गुड़ी को आम समाज रे प्रचलित अच्छी लोक मैंने कही था एगुड़ी को कहवा ठाकुर स्ट्रिक्टली मना कर स्ट्रिक्टली आउ आमे सत्संगी भाई माने तो निश्चित भाव ये कथाटी को मन रखिबा एवं कदापि यहाँ प्रयोग करिबा नहीं न कि एति कही आजिर आलोचना ये रखुच्छी ठीक है जय वंदे